Guys, naaday meron na. Naaday may nakita ron guys. Tara guys oh. Naamid sa laot guys. Kakita mi og. Kakita mi og kuan guys. Anod nga unsalan na gawin ni ginatawa guys. Mentiros. Uy, pinopo. Patrasin lang eh. Na guys, arira mo nakitan guys. Karong adlaw na mo nga biyahe guys. Oh guys. Nara kong mga kuyo guys oh. Na nagtangtang sa mga boy. Tara guys. Si Tanita guys, Tanloy. Saka Guys, dili na ano dami. pagkadagkuha sa mga PVC guys. Guys, nabangko guys. Karon ra namo ni nakita guys. Guys. For today's vlog ni guys, for today's vlog. Nonoy. 22 pa, 22. So nanapoy nila yato sa guys. Ilog nila, sige. Yung video nila, oy. Guys, pagkain tila. Nara day si Milicio guys, alias Tila guys. Uy, musaka ano tos papa? Jup. Teke Jup eh. Uy. Saka dito papa. Sila ramoy nangaligo kay ang uban hadlok magdagat. Foto po ng kabidyo. Guys oh. Mau din ni si Erning guys. Alias ungad na guys. Atras kamay, diba? Atras eh. Dili ka dalawat dili na kasi tao. 22. 22. Igo na sige. Ayo robot 5 minutes man eh. 5 minutes. Apa ini tuh bantul? Udah ada gold guys eh. Atras eh. Naraw? Naraw? Ciao. Naraw? Naraw? Wala eh, gigunitan na na. So, katura guys, abangan rang part 2 guys ha. Katura sa guys.